अस्सलाम वालेकुम जी, आप एपेक्स न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं मनाए सरफराज। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एपेक्स न्यूज़ के डेली राउंडअप के साथ, जिसमें हम आपके सामने रखेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर की अहम तरीन खबरें, जिनमें खित्ते की बदलती सूरत हाल, आलमी जंगी महाज पर होने वाली सफारती पेशरफ्त और इस वक्त दुनिया भर में चल क्या रहा है, इस हवाले से बहुत सारी खबरें हैं जो हमने आपको बतानी है। बगैर किसी ताहीर के जनाब आगाज़ करते हैं आज के डेली राउंडअप का। सलामती के महाज पर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक और अहम बयान दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि तालिबान की हुकूमत के दौर में सिक्योरिटी, इंसानी हकूक़ और तर्ज़ हुक्मरानी के हवाले से हालात मजीद बिगड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अफगान सरजमीन अस्करियत पसंदों के हवाले हो चुकी है। उन्होंने बताया कि रवां साल की 6 माह की रिपोर्ट को अगर सामने रखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर 3000 से ज़ायद हमले रिकॉर्ड किए गए हैं और आलमी बरादरी से मुतालबा भी किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दिगर महफूज ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक इकदाम किए जाएं। वाज़ेह रहे कि रवां बरस के दौरान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई थी। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पर कई दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कई दहशतगर्दों को हलाक भी किया गया। दिफाई हुकाम का कहना है कि सरहद पार से दरअंदाजी के वाक़यात में कमी नहीं आई, जिसके बायस अफगान ताल्लुकात में कशीदगी अब भी बरकरार है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पर सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने 8 मखसूस नशिस्तों के लिए 24 अगस्त को पोलिंग कराने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत को हिदायत की है कि वह आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के जो भी तनाज़ात हैं और जो अवामी जज्बात हैं उनको मजरूह करने से गुरेज करें। दूसरी जानिब मुआशी दबाव के खिलाफ एहतजाज भी जोर पकड़ा है। जमात इस्लामी ने महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर धरने शुरू कर दिए हैं। साथ ही मुल्क में सामान की नकलो हमल करने वालों की तंजीम ने वफाकी वजीर अलीम खान और सिंध के गवर्नर से मुज़ाकरात के बाद अपनी मुल्क गिर हड़तालें 40 दिन के लिए मुअख्खर कर दी हैं। ताहम कुछ मामलात ताहाल हल तलब हैं, जिनके लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। दूसरी जानिब हुकूमत पहले पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की धमकी के बाद इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले पर नजरसानी कर चुकी है। डेली राउंडअप में मजीद आगे बढ़ते हैं। अब रुख करते हैं मुआशी मुहाज की तरफ, जहाँ हंसी हौसला अफजा खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स रवां साल की 1,89,556 पॉइंट्स की तारीखी बुलंद तरीन सतह को छू चुका है और गुज़िश्ता एक साल के दौरान इंडेक्स में तकरीबन 65% का इजाफा देखा गया है। मार्केट के तजियाकारी इस तेज़ी को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम, बैंकारी तवानाई और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बढ़ते हुए एतमाद से जोड़ रहे हैं। दूसरी जानिब सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला अब भी जारी है और मुल्की सराफा बाजार में फ़ी तोला सोने की कीमत 4,60,000 रुपये से भी तजावुज़ कर चुकी है, जो बैनुल अक़वामी मंडी में डॉलर की मजबूती और अमरीकी खजाने में इजाफे से जुड़ी हुई है। माहिरीन मईशत का ये कहना है कि रुपए के इस्तेहकाम और IMF प्रोग्राम की पेशरफ्त ने सरमायाकारों के एतमाद को जो सहारा दिया है, वो महंगाई और आम आदमी की कुव्वत खरीद से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने में नाकाम रहा है। अब ज़रा एक मरतबा फिर रुख कर लेते हैं आलमी खबरों का, जहाँ यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग एक अहम मोड़ तक पहुँच चुकी है। यूक्रेनी सदर ने ऐलान किया कि अमेरिका रूस के साथ जारी 4.5 साला जंग ख़त्म करने के लिए नई तजावीज़ पेश कर रहा है। अपने रात गए वीडियो खिताब में उन्होंने बताया कि ये तजावीज़ अमरीकी हुक्काम के हवाले से जारी की जा चुकी हैं, जबकि दोनों जानिब से अमरीकी मुज़ाकरातकारों के दौरे का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। याद रहे कि रवां साल अमरीका ने दोनों मुल्कों के माबेन मुआहदे के लिए जून को ख़त्मी तारीख मुकर्रर की थी, मगर ताहाल कोई बड़ी पेशरफ्त इस हवाले से सामने नहीं आ सकी। ज़रा ये भी बताते हैं कि सदर ने यह खदशा भी ज़ाहिर किया है कि रूस आइंदा माह होने वाले अपने इंतखाबात को नई मुतहरिकी के बहाने से मुअत्तल या फिर उसमें ताहीर भी कर सकता है। इसी दौरान रूस की जानिब से यूक्रेन की तवानाई के निज़ाम पर हमले भी जारी हैं, जिसके बायस यूक्रेन का बरकी निज़ाम शदीद दबाव का शिकार है। आलमी बरादरी की नज़रें इस बात पर हैं कि आया आने वाले चंद हफ्तों में ये सैफ अफ्रीकी मुलाकात के ज़रिए कोई ख़त्मी पेशरफ्त मुमकिन हो पाती है या नहीं। अब रुख करते हैं गज़ा का, जहाँ मशरिक़ वुस्ता में गज़ा की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। अमरीकी सदर की जानिब से
امریکی صدر کی جانب سے تجویز کردہ 15 نکاتی امن روڈ میپ کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ وہ فی الحال اسرائیل میں غزہ سے جو انخلا ہے جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب حماس نے اپنی جانب سے روڈ میپ سے وابستگی کا اعادہ کیا ہے، مگر جنگ بندی، اسرائیلی انخلا اور امداد سے متعلق ضمانتیں طلب کی گئی ہیں۔ اکتوبر 2025 کی نام نہاد جنگ بندی کے باوجود اس کے بعد سے اب تک 1200 سے زائد فلسطینی شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت متعدد عالمی رہنماؤں نے مشترکہ بیان میں خبردار کیا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنے یا مسترد کرنے کی کوئی بھی کوشش خطے میں امن اور استحکام کے امکانات کو براہ راست متاثر کر سکتی ہے۔ دوسری جانب غزہ کی عوام کی حالت ظاہر میں کوئی خاطر خواہ بہتری نظر نہیں آ رہی اور انسانی امداد کی فراہمی بھی بدستور محدود ہے۔ وہیں دوسری جانب ایران کی جانب سے بھی ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، جہاں ایرانی نائب صدر کا کہنا ہے کہ ایران کے مخالفین فوجی ناکامیوں کا ازالہ اب معاشی جنگ کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ رواں سال کے اوائل میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مشترکہ فضائی حملوں کے بعد شروع ہونے والی جنگ میں پاکستان نے مکمل غیر جانبداری کی پالیسی اپنائی تھی اور دونوں ممالک کی طرف حملوں کی مذمت کی تھی۔ پاکستان نے سفارتی کوششوں کے ذریعے 2 ہفتوں کی جنگ بندی کرانے کی بھی جو کوشش تھی اس میں اہم کردار ادا کیا تھا، جسے بعد میں مزید آگے بھی بڑھا دیا گیا تھا اور اسلام آباد میں مذاکرات کے پہلے دور کی میزبانی بھی پاکستان نے ہی کی تھی۔ ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر طویل سرحد اور قریبی تعلقات کے باعث پاکستان کے لیے یہ صورتحال سفارتی اور معاشی دونوں لحاظ سے چیلنجنگ ہو سکتی ہے، خصوصاً توانائی کے بحران اور ملک کے اندر ہونے والے احتجاج کی صورتحال جو کہ اس وقت آپ سب کے سامنے ہے۔ خطے کی سلامتی کی صورتحال میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان طے پانے والے مشترکہ دفاعی معاہدے جسے مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کا نام دیا گیا تھا، اسے خطے میں توازن قائم کرنے کے لیے نئی شکل دی جا رہی ہے۔ اگرچہ معاہدے میں کسی مخصوص ملک کا نام نہیں لیا گیا، تاہم تجزیہ کار اس بات سے متفق ہے کہ ایران اور اس کے حامی نیٹ ورک اس معاہدے کے پیچھے کار فرما سوچ کا مرکز ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ترکیہ کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں ہے، تاہم دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری کی اس 6 افریقی امن معاہدے پر تفصیلی بریفنگ دی ہے، جس میں انہوں نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مابین بڑھتے ہوئے تعلقات اور بدلتی ہوئی علاقائی اور عالمی صورتحال پر روشنی ڈالی ہے۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ معاہدہ خلیجی ریاستوں کی حفاظت کے لیے امریکہ پر انحصار کم کرنے اور اجتماعی سلامتی کی راہ ہموار کرنے کی کوششوں میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ 6 افریقی برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جائے گا۔ جناب، یہ تھا آج کا ڈیلی راؤنڈ اپ، جہاں ہم نے پاکستان کی داخلی سیاست اور معیشت سے لے کر خطے کی بدلتی ہوئی سفارتی صورتحال اور عالمی جنگی محاذوں تک ہر موضوع کی جو تفصیلات ہیں اور اس میں جو پیش رفت سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید ہے کہ آج کا ڈیلی راؤنڈ اپ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ کل پھر آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے ایپیکس نیوز کے ڈیلی راؤنڈ اپ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے منائے سرفراز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔